ما خلاص نقول لك لليهود ما عملوش العرب كيف ما هو عمل العرب ويتحشم على روحه. عيب الدواء هذه يعمل فيها، عيب الحكايه هذه. אחמדינג'אד, וכבר שאלה נוספת, האם שליט לוב, מועמר קדאפי, הוא יהודי? בוקר טוב לרחל סעדה וגיטה בוארון. בוקר טוב. קרובות משפחה של מועמר קדאפי, כך כמה זמן אתם יודעות שאתם קרובות משפחה? גיטה, כמה זמן את יודעת? פה בארץ היה שמועה כזאת מסבא שלה ומאבא שלי שזה קרוב משפחה. אמא שלו, אחות של סבתא שלי. ואיך הוא הגיע איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע בעצם? איך הוא הגיע לאסלאם? זה מזל. הגיע להיות שליט והגיע להתקדם. אמא שלו התאסלמה? הסבתא שלו. סבתא שלו התאסלמה? סבתא שלו הלכה עם שייח ערבי. ועזבה את בעלה מהנישואים הקודמים, יש לה אפילו בן. כבר הקימה משפחה יהודית. כן. הסיפור, אני ממש שמעתי את הסיפור הזה די טרי לי, כי התגלה לי חדש. בעיקרון, הסיפור היה שסבתא של קדאפי הייתה נשואה ליהודי. נולד לה אפילו בן יהודי, והיא ברחה, כי הבעל התייחס אליה לא יפה, והיא ברחה עם שייח מוסלמי. וממנה נולדה סבתא של קדאפי. לכל הבעלים הלא טובים, תיזהרו, זה מה שקורה בסוף. בסוף יצא מכם שליט לוב. אז בעיקרון היא נולדה לבת, ומהבת הזאת נולד מועמר קדאפי. כלומר, קדאפי הוא לא ממוצא יהודי, הוא יהודי. אמו יהודייה, הבת יהודייה. הוא יכול להשלים עניין אם צריך, אז את זה אני רוצה לראות. J'étais au Niger auprès du président Diori, j'étais responsable du bureau civil et militaire et des renseignements du président. Donc à ce titre-là, je me suis déplacé avec le président et on avait reçu à Zinder d'abord donc le colonel Kadhafi. La journée se passe très bien, le soir en rentrant, le président me dit: tiens, monsieur Kidiki, aujourd'hui vous avez rencontré un de vos compatriotes. J'ai dit: ah bon? Et il m'a dit: oui, vous ne le saviez pas. J'ai dit: non, pas du tout. Mais il dit: il se dit évidemment que le père du président Kadhafi serait un capitaine corse du nom de Preziosi. Capitaine Preziosi est effectivement pilote de l'escadrille Normandie-Yémen. Nous sommes en 41, 42, 40, 41, 42, et l'escadrille Normandie-Yémen est basée à Tripoli. À Tripoli, on peut facilement imaginer que le repos du guerrier existe. On peut facilement imaginer une liaison entre capitaine Preziosi célibataire et une Libyenne. Et que Kadhafi naît à ce moment-là. Et que le capitaine Preziosi est abattu quelques mois plus tard sur le front de Stalingrad. L'histoire et les dates correspondent. Ensuite, aujourd'hui, on dirait peut-être faisons des tests ADN, ce qui est d'ailleurs peut-être possible de faire. Je ne sais pas si Kadhafi s'y prêterait. Mais à la limite, pourquoi pas? Alors, Monsieur Pagny, alors ici on est devant quelle maison? La maison où est né le capitaine Preziosi. Albert de son prénom. Il y a peut-être un fond de vérité, parce que apparemment, enfin de quelques informations qu'on avait glanées un peu à droite à gauche, je crois qu'il y a là où il y a l'école de pilote,
Bon, tous les ans, paraît-il, il y a un Libyen qui vient faire une formation là-bas. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Donc, on ne sait pas. Mais bon, là, c'est difficile de... À la limite, il faudrait peut-être plus enquêter sur place en Libye. Ou... Je vous garantis que les photos dont je me souviens, tout le monde a connaissance, eh bien, je vous garantis que ça vous interpelle. Pour compléter un peu le tableau, n'oublions pas non plus que Kadhafi a donné, pendant pas mal d'années, un coup de main aux nationalistes corses. Il a accueilli des nationalistes en Libye, il les a financés. Il a entraîné des Corses nationalistes dans les camps libyens. S'il souhaite venir au village, nous l'accueillerons. Hein. C'est vrai. Et quitte à lui laisser une parcelle qui lui soit dédiée. Il n'y a pas de problème. Pour planter sa tente. On lui plantera sa tente, on lui mettra une plaque.